quarter to 11. So, hintay na lang kami sa air. Yun yung ano, walang katao-tao. Let's go! Bye, Kitty! Sarap pala magbiyahe ng ganitong oras kapag yung midnight flight. Kasi walang tao sa... Yun o, wala o. Next travel tip. Lumipad kayo ng midnight para walang tao. Three hours later. Hello! Nasaan na tayo? So ngayon, maghahanap naman kami ng bus going to Hausan Road. S1. Okay, papunta na kami sa Hausan Road. Bus. 1 hour. Tapos pamasahe is 60 baht. Thank you. Let's go. We're in Hausan Road. Ito yung aming hotel na tutulugan, DND Inn. Ito yung sikat na lugar tuwing gabi. Dito yung party area. Place to be. I need to come back at maybe 12 o'clock. This is the Chao Phraya River. So, naghintay lang kami ng ferry going to Wat Arun. River nila hindi maamoy. Dito walang amoy. So, ngayon pasakay na kami sa ferry going to Wat Arun and Wat Pho. Yan lang naka-experience sa may tayuan sa Bangkok. $100 for Yeah, two. 50. 50 each. Sarap. Nam 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 Soup with chicken and rice na kulay blue. Yummy. Kasi sa'yo, so, Pad Thai. pad thai. Yummy. Basta. Nasaan ka ngayon?
yung detail ng mga yung paintings dito sa Watford. Yung mga strokes niya ganyan kaliliit. Para makuha yung bawat detail. Ano yun, ng dahon. O kaya yung damit. Yung tao. Or kahit yung porcelain. Merong details pa rin. Gano'ng kalaki ang yung buong wall na yan. Yun daw ibang mga Buddhas dito sa Watford. Iba galing daw sa Ayutthaya. I-conquer ng mga Burmese. So yung mga Buddha images from Ayutthaya, dinala nila dito sa Watford. Punta naman kami ngayon sa Grand Palace. Ito siya, katabi. Kaya lang nahanap pa namin yung entrance. Kanina pa kami naglalakad. Tired ka na? So after ng mahabang lakaran namin mula dun sa kabila sa Watford, sinundan lang namin yung yung perimeter ng pader. Tapos dito na kami nakaabot sa entrance ng Grand Palace. Later. So ngayon, nasa kami, river cruise kami ng Chao Phraya River Cruise. So dito sa river cruise, meron silang dinner buffet. So habang kumakain ka ng dinner, makikita mo yung mga sites around Chao Phraya River. So far, gusto ni Jolly yung tom yum soup. Nam 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 A few moments later. Tapos na yung river cruise, so pabalik na kami sa Thousand Road sa And we DND. come back at maybe 12 o'clock. Dito na kami sa Thousand Road.
2. Central Pier. Punta kami ngayon sa Chatuchak Market. I-active kami doon ni Manang. Less crowded. Less crowd. Mas malamig. Oo nga, mas malamig. Mario Morer, oh, Mario Morer. Dito ngayon ako sa Chatuchak Market. Siya yung pinakamalaking weekend market dito sa Bangkok. Maabot ng mga 200,000 visitors sa pupunta dito sa Chatuchak tuwing weekend. Tapos marami kang mga mabibili, tulad ng mga damit, pagkain, handicrafts, furniture, antique, at kung ano-ano pa. Chatuchak Market. Parang lahat ng establishment yung kinakanta dito. Cause every time it ooh-la-la-la, gusto ko na ooh-la-la-la. Day 3. Dito na kami ngayon sa Hualampong Station, Kang Ayutthaya.
20 ba? Ito po yun. Nandito kami ngayon sa Wat Yai Chai Mongkol. Pinatuyo siya ni King Utong noong 1357 para sa mga monghe na dumating galing Ceylon para mag-aral ng Buddhism. Dito kami ngayon sa Wat Mahathat. Isa siya sa mga temples na makikita dito sa loob ng Ayutthaya. Sinasabing ang Wat Mahathat ay nabuo noong 14th century. Kilala ang Wat Mahathat sa isang Buddha head na napapalooban ng mga puno. Samahan niyo akong i-explore yung Wat Mahathat. Knock. Who's there? Ay, hindi pala, mali. Ano ang pinakamainit na templo sa Ayutthaya? Ano daw? Eh, mapapansin nyo yung mga estatwa dito sa Wat Mahathat ay either putol yung katawan, putol yung ulo. Kaya sila nagsasabihan na nataka ang Ayutthaya ng mga Burmese. Kasi yung mga Burmese dito sa Wat Mahathat, nagsisisira nila lahat ng mga structures dito. Asoko. Dito kami ngayon sa Wat Chai Watthanaram. Tinayo siya noong 1630 ni King Prasatthong. Tara, puntahan natin.